Dear students, today we will do the last subtopic, which is the cold desert, Ladakh. Okay, Ladakh ko yahanera meaning bhanera भन्नु भएको छ. La means mountain and Dak means country, so it's like mountain country. Okay, now Ladakh, as we know, is the cold desert. Now where do we find it? We find it in the Great Himalayas. Okay, and what we see is that on the eastern side there is Jammu and Kashmir, on the north there is Karakoram range, and Zanskar mountains are on the south. Okay, now there are also many rivers that flow in Ladakh, but the most important river is Indus. Okay, and there are many rivers which form deep valleys and gorges. Okay, now there are also many glaciers because it is in the Himalaya. It falls in the Great Himalayas. So हाम्रो यहाँ सिक्किममा जति ग्लेसियर्सहरू छ थुप्रो ग्लेसियर्स. In the similar manner, Ladakh also has many glaciers. यहाँ तपाईलाई एउटा example दिनु भएको छ, which is Gangri Glacier. Okay. Now let's learn about what is the height or the altitude of Ladakh. Okay, so Ladakh ko height 3000 देखिको लिएर 8000 meters सम्म रहेछ. So 3000 Kargil side 3000 meters को पर्दो रहेछ, and Karakoram range को त्यहाँ चाहिँ around 8000 meters and more. Okay, now यो high altitude या फिर एकदमै height बेसी भएकोले गर्दा चाहिँ what happens है. So what happens, of course the climate will get affected. So the climate कस्तो छ, एकदमै cold, extremely cold and dry. Okay, because of this high altitude अर्को के छ, the air is very thin. Okay, त्यो thin भएकोले गर्दा चाहिँ sun को heat चाहिँ एकदमै strongly you feel it. You can feel the heat of the sun very intensely. When it simply means very strongly. Okay, temperatures. What does the temperatures look like? Temperatures, even in, imagine it's a cold desert, so even in summer season there's just hardly 0 degrees and slightly above 0 degrees. 1, 2, 3, 4, maximum 5 or summer season ma pani. And this is the day temperature, and at night of course the temperature falls because we know desert ma rati temperature fall huncha and it goes below 30 degrees centigrade. Okay, and of course winters the jhan saro huncha, it's freezing cold all the time and remains most of the time it remains below minus 40 degrees centigrade. Okay, so यहाँ के भनेको छ, it is below minus 40 degrees centigrade when during the winter season. Okay, now यही map I'll show you later also. So this is where you will see Ladakh is. पहिला चाहिँ यति मात्रै थियो Ladakh, but of course Union Territory के भयो है. After that this whole portion is Ladakh. Okay, and Jammu and Kashmir को यति छ. Alright, so your डल्लै portion चाहिँ के हो अब, now this whole portion is Ladakh. Okay, so हामीले अघि के भन्दै थियो, on the north we have the Karakoram, on the west there is के भनेको थियो, sorry, on the east side there is Jammu and Kashmir, and on the north side Karakoram, and south मा के छ, Zanskar भनेर हैन. So this is what it looks like in the map. All right, now we are still talking about the climate of Ladakh. Okay, so again it's very cold and dry, air एकदमै thin छ, sun एकदमै strong छ, temperatures are very less, summer is also 0, night time is freezing, winter is freezing all the time. And about rain, what about rain भन्दाखेरि very little rainfall, and कति भन्दाखेरि as low as 10 centimeter every year. अब यो 10 centimeter भने चाहिँ कति होला, just try to imagine. हाम्रो सिक्किममा rainfall somewhere around 300, depending on different areas, 300 to 400 centimeters को rain हुन्छ एक सालमा.
3 to 400 centimeters. एकदमै बेसी पानी पर्ने ठाउँमा चाहिँ sometimes it reaches 400 centimeters also. तर imagine यहाँ सालै बढी, this is 1 year को, and here see how little rainfall happens, only 10 centimeter every year. All right, अनि then of course त्यहाँनिर wind कस्तो छ, wind चल्छ है, we know the temperatures are very extreme, so wind चल्छ, wind कस्तो हुँदो रहेछ, freezing wind, and sunlight चाहिँ कस्तो burning hot sunlight. So it is said that imagine you are in Ladakh and let's say you sit, okay, you sit in such a way that your feet is, your legs, you know, your legs are covered, matlab shade ma cha, chhaya ma cha your feet चाहिँ, and if your head is exposed to the sun, so टाउको मा चाहिँ घाम लागिरहेको छ, खुट्टा चाहिँ छायामा छ. So it is very much possible, especially during the winter time, that तिमीलाई sunstroke and frostbite सँगै हुन्छ. Sunstroke भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै सनको हिटले गर्दा you get sunstroke, okay, and it can be very serious, life threatening पनि हुन सक्छ, okay. And imagine you are sitting, टाउकोमा चाहिँ सनस्ट्रोक भइरहेको छ, खुट्टामा चाहिँ फ्रस्ट बाइट भइरहेको छ. फ्रस्ट बाइट कब हुन्छ, व्हेन इट्स टु कोल्ड. एन्ड फ्रस्ट बाइटले के हुन्छ, द पेरिफेरिज अफ यर बडी लाइक फिङ्गर्स एन्ड यर टोजहरू चाहिँ के हुन्छ, त्यो जाम्मिन्छ बेसी चिसो भएकोले, एन्ड देन ब्लड सर्कुलेसन स्टप्स, अनि त्यहाँदेखिको त्यसलाई चाहिँ एकदमै ग्याङ्ग्रिन पनि हुन्छ भन्छ है, विच मिन्स यर टोज चाहिँ सबै खुन स्टप भएर सबै निलो हुन्छ, एन्ड इट इज पोसिबल द्याट इट विल ब्रेक लाइक आइस अल्सो. सो इट क्यान बी लाइक द्याट है. यति साह्रो हार्स छ टेम्परेचर भन्नु नि मतलब. Now we'll move on to look at flora and fauna. Flora फेरि अगाडि पनि गरेको थियो. Flora means the plant species and fauna means the animal species. So plant species of fauna हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ of course it is a desert area. पानी पनि कम्ती छ, ड्राइनेस पनि एकदमै बेसी छ, चिसो पनि एकदमै बेसी छ. So vegetation of course will be sparse or very very little, okay. And the some of the trees that you'll find there are willows and poplars. And some of the fruits that you'll see, of course, in the summer season is apple, apricot, and walnut. Okay, walnut भनेको ओखर, okay. And of course, you have some variety of birds also, and they are called birds को नाम हो robin, redstarts, Tibetan snowcock, raven, hoopoe. These are all what name of birds. Okay, I don't know if I'm pronouncing this correctly or not. Anyway, so animals मा चाहिँ के रहेछ, fauna मा चाहिँ के रहेछ, wild goat, animals अरू robin चराहरू भयो. Now animals मा चाहिँ wild goats, sheep, yak, and of course there are special kinds of dogs, okay. And these people of Ladakh use these animals for meat, milk, and hides. Hides भनेको skin of the animal, okay. And of course milk, बाट milk and milk products निक्लिन्छ like cheese and butter. And animal को hair बाट चाहिँ के बनिन्छ, lots of woolen things. And Ladakh is very famous for many types of woolens, okay, variety. And one of that variety is this Shatouche भन्छ त्यसलाई हो. यो चाहिँ एउटा टिबेटन एन्टिलोप भन्ने एउटा गोटकोबाट पाइन्छ. इट्स अल्सो कल्ड चिरो. अन्त योबाट पाइने वुलको नाम चाहिँ Shatouche हो, okay. Now this Tibetan antelope is an endangered species, all right, but the price is very expensive. So people are there who will hunt down these Chiru and Tibetan antelope for Shatouche, which is this expensive wool which is extremely lightweight and warm, okay. Now people, what about the people of Ladakh? How do they look like भन्दाखेरि चाहिँ they look very much like us, तर अझै more कस्तो खालको भने more Tibetan look, similar to Tibetan look, and Central Asia like Mongolian look, Tibetan एकदमै मिल्ने look. Now the people of Ladakh follow mainly two religions. One is Muslim and one is Buddhist. So you will see that in people also जति पनि मुस्लिमहरू छ उनीहरूको अलिकति काहीँ मिक्स भएकोले गर्दा they will have a mix of Mongolian and very Muslim Jammu and Kashmir को टाइपको कस्तो
Jammu and Kashmir ko mancheko type ko features. Okay, and Buddhist people will have mostly Tibetan and Mongolian looking features. All right, so of course there are many Buddhist monasteries, very very famous ones, and some of them are Hemis, Tikse, Shegumpa, and Lama Yuru. These are some of the famous monasteries of Ladakh. Okay, now they also do some amount of farming, okay, because there will be small patches of greenery where they'll have some water and everything, oasis type go, but not too much water, just little bit. So they also grow barley, potatoes, beans, and turnip. Okay, and winter months त एकदमै हार्श हुन्छ. They don't do any like बाहिर पनि हतपत निक्लिँदैन. And usually what happens is people who they usually migrate. Okay, कहीँ अलिक मुनि अलिक गरम ठाउँतिर जान्छ. Those who cannot migrate will stay indoors, and of course they will have lots of festivities or festivals and ceremonies which happens most of the time in winter months, and that's when they participate in these festivals. Okay, now the capital of Ladakh is called Leh. Okay, Leh is the capital of Ladakh, and this place is well connected with road and air. All right, हावाजहाज पनि पुग्छ, बाटोहरू पनि राम्रो छ. All right, and यो जुन एउटा national highway छ which connects Ladakh or Leh and Kashmir Valley, अनि यसलाई चाहिँ भन्छ highway 1A. ओके, अनि यो कुन बाटो भएर जान्छ भन्दा जोजिला पासबाट भएर जान्छ. ओके, देयर आर मेनी पास. ला भन्दाखेरि नै पास पनि हो. यसरी के बाटो जुन हाम्रो नाथुला भन्छ नि यस्तो टाइपको. सो पास सिम्पली आर अब एउटा माउन्टेनमा चाहिँ तपाईँको लागि देयर विल बी इफ दिस इज अ माउन्टेन देन देयर विल बी सर्टन प्लेसेस वेयर वी क्यान देयर विल बी एन ओपनिङ. There will be an opening, and from here people can pass. So that's why pass भनेको ला भनेको. Okay, so this is about it. अब त्यहाँबाट what are the other activities? What do people do? Tourism is very famous. Of course, it's a popular activity there. Many tourists come because not only from India but many come from foreign also, from abroad. Okay, for abroad भनेको चाहिँ foreign बाट. Okay, and mainly केले attract गर्छ भन्दाखेरि the lifestyle, the culture, the tradition of this Ladakhi people. At the same time यो गोम्पास अनि उनीहरूको जुन फेस्टिभल्सहरू हुन्छ, ट्रेकिङ प्लेसेस, ग्लेसियर्स, यो सबैले चाहिँ के हुन्छ, it attracts a lot of tourists. Okay, but we must understand that modernizationले कसलाई पनि छोडेको छैन है. So Ladakhi people are also not safe from modernization, so they undergo a lot of change also. तरै तापनि modernization हुँदै पनि त Ladakh people have lived very much in balance with the nature. Okay, and they have lived in balance मतलब आफ्नो नेचरलाई, आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई रेस्पेक्ट गरेर मिलेर हार्मोनीमा नेचरसँग Ladakhi people have lived like this for centuries. Okay, उनीहरूलाई यसरी बस्नु कर पनि लाग्छ because Ladakh यस्तो ठाउँ हो that there is scarcity of resources. अब imagine simple resource like water or a proper fuel is very difficult to get. So you pani, when they use water and fuel, they use it with great reverence and care. एकदमै यसलाई नि खेरो नफालिकन without discarding it, एकदमैसँग जोगाएर उनीहरूले चलाउँछ. Okay, they are very careful about that. In fact, there's this famous Ladakhi personality Sonam Wangchuk, no, जो चाहिँ 3 Idiots मा फुन्सुक वाङडु खेलेको थियो. He has said that Ladakhi people हरू चाहिँ 5 लिटर पानीमा एक दिनमा 5 लिटर पानी मात्र चलाउँछ अरे है. इमेजिन हाम्रो त त्यो 5 लिटर पानी त टोयलेटमै जान्छ होला हैन. So they use water very very carefully, and they live in harmony and in balance with the nature. They respect nature. Okay, so this is what उयो हामीले गरेको. Now I want to show you some of the images of Ladakh. Okay, so where are my images? Okay, let's look at this one. Here यहाँनिर मैले तपाईलाई के देखाएको छु, this is the Indus River. हेर्नुस् ल, Indus River चाहिँ नि इन्ट्रेस्टिङ छ.
इन्डस रिभर चाहिँ यहाँ स्टार्ट हुन्छ हेर्नुहोस् दिस इज आउट अफ इन्डिया दिस इज लाइक टिबेट तर अहिले चाइनाले अक्युपाई गरेको है सो इट स्टार्ट्स इन चाइना अर टिबेट एन्ड देन यहाँबाट लद्दाखबाट यो इन्डसमा पुग्छ एन्ड फेरि लद्दाखमा मात्रै हो एन्ड देन इट गोज आउट अफ आवर कन्ट्री अगेन इन्टु पाकिस्तान सो हामीले हेऱ्यो भने खालि यो पार्ट मात्रै हो इन्डियामा चाहिँ यतिमा मात्रै छ इन्डस हो इन्ट्रेस्टिङ ओके अन्त त्यही भयो यतापट्टि जम्मू एन्ड कश्मीर छ काराकोरम रेन्ज छ यहाँ जान्स्कार यहाँ छ ओके लाइक द्याट देन फर्दर वी गो अन त्यहाँनिर भनेको थिएन अघि कि थुप्रो भ्यालिजहरू छ भनेर सो दिस भ्यालिजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कोही चाहिँ अब तपाईँले हामीले सिक्किममा हेऱ्यो भने हाम्रो भ्यालिजहरू यस्तो वास्ट छैन हेर्नुहोस् त वास्ट भन्नुको मतलब यत्रो ठुलो यस्तो खालको हतपत पाइँदैन है हाम्रोमा चाहिँ अलिक न्यारो हुन्छ भ्याली माउन्टेन्सहरू छाउछाउमा हिल्सहरू छाउछाउमा हुन्छ न्यारो हुन्छ हाम्रो भ्याली ओके बट इन लद्दाख यु सी क्वाइट अ लट अफ एरिया इन द भ्याली यसरी के ठुलो फैलिएको भ्यालीहरू हुन्छ सो दिस इज वान अफ द मोस्ट फेमस टुरिस्ट डेस्टिनेसन्स अल्सो जान्स्कार भ्याली भन्छ नेक्स्ट वान अनदर फेमस टुरिस्ट डेस्टिनेसन इज नुब्रा भ्याली यहाँ नुब्रा भ्याली चाहिँ एकदमै स्पेसल हो किनभने उनीहरूकोमा चाहिँ यो डबल हम्प्ड क्यामल पाउँछ ब्याक्ट्रियन क्यामल पनि भन्छ उसलाई डबल हम्प छ देख्नुभयो यस्तो यस्तो चुइङ डबल हम्प भएको सी दुईवटा ओके दुईवटा हम्प हुन्छ यो क्यामल चाहिँ नुब्रा भ्यालीमा पाइन्छ दिज आर अल्सो कल्ड ब्याक्ट्रियन क्यामल्स ओके देन ड्रास तपाईँलाई यो बुकमा पनि छ ड्रास चाहिँ के हो इट्स वान अफ द कोल्डेस्ट प्लेस अन अर्थ सो यो ड्रास भ्यालीलाई पनि यहाँ आई हेभ पिक्ड अप वान पिक्चर अफ द्याट अल्सो एन्ड वी वर टोल्ड द्याट त्यहाँ भ्यालिज छ गर्ज छ होइन गर्ज चाहिँ कस्तो हुन्छ GORJ गर्ज चाहिँ दिस न्यारो छ यी खोलाको माथि सिधै अप हिल यस्तो खालको हुन्छ स्पेस हुँदैन त्यहाँ जमिन हुँदैन सिधै ठाडो हिल स्टार्ट भएको हुन्छ सो दिस इज अ गर्ज देयर आर मेनी अरू पिक्चर यो पनि गर्जको नक्सा हो आई हेभ ट्राई टु सो यु वाट अ गर्ज इज सो द्याट यु विल अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड यु विल रिमेम्बर ओके भ्याली भन्दा तपाईँले पिक्चर आउनु सक्छ गर्ज भन्दाखेरि तपाईँको दिमागमा यो नक्साहरू हुनुपर्छ फर द रेस्ट अफ यर लाइफ ओके And we also talked about some of the trees that we find there. Aura चाहिँ willow हो. Willow is a tree and जसबाट के बनिन्छ cricket bats बनिन्छ. That's why it is so famous. Willow. I'll show you later willow पनि तर this other tree you find is poplar. यो लम्बु लम्बु ट्रिजहरू छ नि यसलाई चाहिँ poplar भन्छ ओके एन्ड फ्रुट्स भनेको यो चाहिँ नि आरू होइन है ल यो चाहिँ के हो एप्रिकट हो इट इज अफ कोर्स द्याट पिच भराइटी नै हो पिचकै भराइटी हो आरू के भन्छ आरूकै भराइटी हो बट इट इज मच मोर स्विट द ओके सो हामीले ड्राइड एप्रिकट्स तपाईँले खानु भएको होला सो ड्राइड एप्रिकट्स यस्तो हुन्छ त्यही एप्रिकटलाई ड्राई गरेपछि यस्तो हुन्छ ओके अनदर फ्रुट हामीले के भनेको थियो वालनट्स उनीहरूकोमा नट्स है सो दिस इज हाउ अ वालनट लुक्स अन अ ट्री उसको बोक्रा पनि हुँदो रहेछ हो अनि त्यो निकालेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ alright so Kashmir Ladakh is very much famous for apricot and also for walnuts okay अघि मैले जुन एनिमल भन्दै थियो Tibetan antelope just but the shatush भनिन्छ this is that Tibetan antelope or chiru पनि भन्छ okay so next these are some of the people of Ladakh there are many other tribes also so these are some of the nomadic people they live with all their goats and sheep and they are nomads so they'll move from one place to another okay and then again this is another nomadic tribe यो गोठले चाहिँ के बनाउँछ एउटा पश्मिना भन्ने छ तपाईले सुन्नु भएको छ कि छैन पश्मिना शल भन्छ पुरा फेमस छ यो पर्टिकुलर गोठकोबाट त्यो पश्मिना शल बनिन्छ okay and these are again images of Ladakhi people okay and look at them Ladakhi people oh lugar यस्तो लाउनुहुन्छ and these are again people of the Nubra Valley Ladakhi नै हो so यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्यो भने अलिक फिचर्स त्यो कश्मीरीहरुसँग मिल्छ so they are and they have this head scarf and all no see टाउकोमा यसरी हेडहरु कभर गरेछ so they are Muslims okay लद्दाखमा मुस्लिम र उयो हुन्छ बेसी बुद्धिस्ट and these are Muslim now this is Ladakh को एकदमै ट्रेडिशनल के भन्छ ज्वेलरी हाम्रो यहाँको जस्तै यहाँ तपाईले भुटिया लेप्चा लगाएको देख्नु भएको होला यी खौ भन्छ न यहाँ यस्तो उनीहरुकोमा पनि हुन्छ
एन्ड उनीहरूको यो स्पेसल हेड गियर, लुक एट दिस, यो टर्कोइज हो, यो स्टोन टर्कोइज भन्छ है। अन्त यो हेर्नुहोस् त साँपको कोब्राको टाउकोमा लाग्छ। दिस होल थिङ इज वान गियर, भेरी एक्सपेन्सिभ अल्सो, बट एकदमै ट्रेडिसनल उनीहरूको के हो यो ज्वेलरी हो। यसलाई चाहिँ इफ आइएम नट मिस्टेकन इट्स कल्ड पेरेक भन्छ उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ, ओके। एन्ड दिज आर अनदर ट्राइब्स अफ लद्दाख, ओके, द ब्रोकपास भन्छ उनीहरूलाई चाहिँ। सी अगेन उनीहरूको ज्वेलरी भिन्दै खालको छ है टाउकोमा, अल दिस हेड गियर, इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ इजन्ट इट। And again another picture of Ladakhi people, these are called the Changpas, okay. And finally these are again Changpa nomadic people, a family of Changpa nomads, see उनीहरू चाहिँ nomadic हो है। त्यति चिसो हुन्छ, घाम लागिरहेको छ तर पनि कति जाडो हुन्छ त्यहाँ हो, like that, okay. And so that's about it.